Good day to all my friends, subscribers, and viewers. So we have another listing, guys. We have a new listing. This is 13,050 square meters for 10,000 pesos per square meter. Located in Barangay Tubod, Minglanilla, Cebu, a southern part of Cebu province. So after Cebu City is Talisay, then Minglanilla, Cebu. Talisay City, then Minglanilla, Cebu. Then the adjacent is 3,200 square meters also for sale for a package price of 35 million pesos. Then there is also another adjacent which is an estimated size of 4,000 square meters, which is not for sale, but it is just like a pakapin. Like kanang gipakapin sa tag-iya, guys. Tawag ning pakapin. So gipakapin sa tag-iya, guys, kay kani manggod nga 4,000 square meters was a river, pero gi-transfer naman ang river sa the other side. So gi-divert na ba, mo nang wala siya ipapilis, mo na istorya sa owner, no. Iyan na nang gipakapin, that is estimated of 4,000 square meters. So meaning mura nig alluvium sa among seminar pa, alluvium. So again, mo na gitawag og alluvium. Kanang mo na gito katong sapa sa una na ba na divert nanay gitawag og flood control on the other side. Makita man nato sa drone. So gitawag na siya pakapin. So nanay daghang nangari sa mga developer nya ang apas ubos sa manggid kayo nya ang owner murag di sad siya mo sugot nga grabe po, no. So ang standard diri nga presyo na may tag 12,000 then per square meter. And this one is kuan hatag siya 10,000 o pangyo siya gamay, possible gamay ra gyud kayo pero slightly negotiable sa basta let's say naarapod sa mga pinakakuan 9,500 na ra ya net, no. So nindot all are flat terrain nya surrounded by, and the other side is subdivision, mga subdivision. So no flooding during the typhoon of Tino. Wala siya history nga na flooded siya panahon ni Tino. So mo na naka-advantage nindot ni nga property. Kung ubos-ubos pa lang ni presyo, agbayran na halin. So mo na siya, guys. So mo to ang mga kuan silingan, no. Draw na sad natog balik, no. Makita nimo mga subdivision. So nindot na siya pang subdivision gud ang ideal ani. Nya daplin gud siya sa barangay road, no. Okay, for inquiries just contact me and please subscribe our YouTube channel. So dool ni sa gitawag og katong subdivision nga Porita, no. Porita, Villa Porita, murag na adi dapita kanana mo na siya. Then the other side is Highlands, katong to adito pod mga subdivision tas babaw. Nya kini siya patag siya. Nya nindot ang iyang location. Nya nigsulod lang nimo paingon dire medyo apik ang karsada, pero according to the my contact, no, which is also a public official, ilan ako nang gikuanan resolution. Hapit na mudako na ng karsada dihan dapita sa tubod na sila both sides, pahak yun ng kilid-kilid ana. So mo na nakanindot ani kung mapalit nimo, hayahay na kayo. So very nice. Okay, again the property is very nice. Gusto sa kang himuon ni mudiga, nindot sad, no. Nara ang flood control, mo na siya.
kana subdivision, no. Kana this is part of the property, kana this one, no. So this is really ideal, no, very nice. Basta few minutes drive from National Highway. Then regarding the right of way, the road kay dili kay dako, pero maagi man ang mga 10-wheelers basta kadlawon dagko, okay ra, sige lang sulod dira. Okay, pero padakuan yun, hapit na mo dako. Okay, thank you.